नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु हलदी एवं लवंगर केवल गुरुवार दिन यही उपायटी को निश्चय करंतु। आपणक घरे जो धनजनित समस्या लगी रहुछि केवल यही उपायटी को करिबा द्वारा आपण मानंकु सेथिरु लाभ मिलिबो। आपण माने यही उपायटी को करिबा परे सेथिरु उपकृत होई परिबे। दर्शक बंधु आम जीवन रे धनजनित समस्या आसिले आमे माने यह भावी थाउ जे माँ लक्ष्मी आम उपरे असंतुष्ट अछंती। किंतु दर्शक बंधु आम घर भितरे एमिति किछि दोष रही थाए जेपरी पितृदोष, वास्तुदोष, ता सहित घरर सदस्य मानक जातकरे मध्य किछि न किछि ग्रह दोष चालू थाए। सेथिपाई आपण माने गुरुवार दिन हलदी एवं लवंगर एही उपायटी को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणको प्राप्त होई थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने एही उपाय को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्त करि परिबे। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे हलदी काहेकि एते प्रिय अटे। तेबे आपण माने जानि रखंतु जे माँ लक्ष्मी एवं विष्णुंको हलदी एवं लवंग अत्यंत प्रिय होई थाए। एही हलदी एवं लवंग को शिव पार्वतींक रूप बोली कुहा जाई थाए। सेथिपाई तो आपणक जीवन रे चालुथिबा धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होई जिवो। दर्शक बंधु 12 भितरे सार एही गुरुवार आपण माने जानिछंती गुरुवारटी माँ लक्ष्मींक उद्देश्य रे समर्पण करा जाईछि। सेथिपाई गुरुवार दिन किछि उपाय करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती। सेथिपाई आपणक घरे जहाँ भी धनजनित समस्या थाउ ना काहेकि जदि घरर नारी माने ब्रह्म मुहूर्तरु शଯ୍ୟା त्याग करी स्नान आदि कार्य सारी निजर दांड दुआरे झोटी किंबा चिता को अंकन करती तेबे तांका घर को माँ लक्ष्मींकर आगमन होइथाए। दर्शक बंधु गुरुवार दिन आपण माने केबे भी कली झगड़ा निज घरे करंतु नाही। दर्शक बंधु हलदी एवं लवंगर उपाय मु आपण मानंकु भिडियोर आगरे बताइबी। एबे ता पूर्वरु जानि रखिबा आमे गुरुवार दिन केउ सबु भूल को करिबा नाही। जेउ भूल को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे रुष्ट होइथांती। जदि आपण माने पूर्वरु एपरि भूल करुथांती तेबे माँ लक्ष्मींक आशीर्वादरु आपण माने वंचित होई जिवे। तेणु करी आपण माने चेष्टा करंतु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई। सेथिपाई आपण माने गुरुवार दिन कनकधारा स्तोत्रम एवं श्री स्तुप्तम पाठ करि परिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपणक घरे बहुत धनजनित समस्या लगी रही थाए तेबे आपण माने प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार यही कनकधारा स्तोत्रम एवं श्री स्तुप्तम पाठ करंतु किंबा श्रवण करंतु। दर्शक बंधु यही कनकधारा स्तोत्रम एवं श्री स्तुप्तम प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार पाठ करिबा द्वारा आपणको धनजनित समस्यारू खूब शीघ्र मुक्ति मिलिबा पई लागिबो। एबे दर्शक बंधु हलदी एवं लवंगर यही उपायटी को जानिबा पूर्वरु आपण मानंको अनुरोध वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आपणको कौन करिबार अछि गुंड हलदी जहाको आपण माने गोटा हलदी को बाटी करी ताको गुंड करिथांती। सेही हलदी को आपण मानक घरे रखिबार अछि एवं प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार निज घरर मुख्य द्वार सामना रे एहाको छिंचिबार अछि एवं तापरे हलदीर पानी प्रस्तुत करी सेही पानी को निज घरर चतुर्पार्श्व रे गोटिए फूल साहाय्य रे आपण माने सेही जल को चारिपटे छिंची दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणक घरु समस्त नकारात्मक शक्ति दूर होई जाई थाए एवं आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जाई थाए। जदि आपणक घर को धन आसुची किंतु संचय करि पारु नाहंती तेबे आपण थरे मात्र एही उपायटी को निश्चय करंतु एवं एहार फायदा आपण निजे ही अनुभव करिवे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एही उपायटी को करिबा परे आपणक जीवन रे एते परिवर्तन आसीबो जे आपण निजे ही विश्वास करि परिबे नाही। तापरे आपण माने कौन करिवे एहा परे आपण माने निजर ठाकुर घरे गोटिए दीप प्रस्तुत करिवे जहाँकि माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंक आगरे आपण माने बसी
ଯେଉଁ ଦୀପକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ସେହି ଦୀପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଲାପ ଜଳକୁ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିବେ। ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଦୋକାନରେ ଏହି ଗୋଲାପ ଜଳ ରହିଥାଏ, ଆପଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆଣିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ମାଟିକୁ ନିଜ ମଥାରେ ତିଲକ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। 16ଟି ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚୟ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ କଳା ଚଣା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ନିଜ ଘରେ ବଜାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। କାରଣ ଘରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଜନ ଲାଗିଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ଘରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଭଜନ ରୂପରେ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ ସେହି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାମ୍ପୋ ଲଗାଇ ନିଜର କେଶକୁ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଘରେ କୌଣସି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘରର ନାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏପରି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଭୁଲକୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ଗୃହିଣୀମାନେ ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ଗୃହିଣୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ଘର ଉପରେ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ହଳଦୀ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।
ନମସ୍କାର।